Yo, we fight on me. Fight natin yung on me. Siege natin. Clap lang yun eh. May smuggler dyan sa... 31 to 50 pa din ah. Sila, nag-spread nga Sa sila. paligid sila nag-spread. Papight natin pag i-dismount tayo. Bakit hindi? Malakas ba sila? Kaya matapang yun eh, kasi full brawl eh. Ito. Huwag kalimutan yung mga demon ha. Sa atin. Sa amin. Sa DPS. Noctis. May Noctis dito. Ay, hindi. Ano pa lang, ano lang pala. Ready to turn guys ha. Ayun, wala na sila. Wala sila. Nagsala na Northwest. Sa LFM yung fight guys, LFM. Baka LFM din sila pumunta. Tagal kasi natin tayo sana yung mga pang-def. Kasi mabuo. Nandito sila, nandito sila. Yeah, everyone son. Ayun sila. LFM to pupunta. Ay, LFM din yung... Mukhang tayo una mapupuruan na ito kasi tayo dalawa magsisage eh. 1v1v1. Malaki-laki pala sila eh. Parte lang yan. Huwag nyo na kami ikat. Doon tayo maglaban sa LFM. Nag-hold ah. Nag-hold sila. Ready to turn guys, okay? Okay. Dismounted yung ano dito? May team Mimol din. Dismounted na dito ah. Yo, come Dismounted. Satis. Saan? Sa araw. Sa ano, sa daan. Come Sa Satis. dadaan. Sino yung dismounted? Ayun na, mounted pala. Uy, Mounted na tag-mount. Yung naka-dismount dito kanina pag Yo, come Satis. Nag-dismount siya kanina, yun o. Dismount Yo, na. come Nortis nga. Come Nortis, come Nortis. Appeal. Go na, appeal, go appeal, go appeal. Yan, nagdi-dismount na. Okay, go Northwest, go Northwest now. Wala yan, mga cheater yan. Go Northwest, go Northwest. Sige lang. Huwag kayo magpa-dismount, please lang. Go Northwest. Meme nyo, sniper dismount. Ay, scout nga ako, ano, Nino. Yo, come Southwest, come Southwest. Dismounted yung isa. Dismounted yung isang Sige na. Yo, dismount nga. Dismount when you get to me. Dismount when you get to me. Everyone dismount. Everyone dismount. Everyone dismount. Everyone dismount. Everyone dismount. Yo, we kill this guy, in the east. Yo, we kill this guy. We kill this guy in the shield. In 3, 2, 1. Putang, ina nga. Okay lang. Paral jacket ako. Paral jacket ako. Pa-scout ako kung nag-dismount yung sa west. Come west. Ako muna mag-royal jacket guys. Ako muna. First roll jacket, run breaker, guys. Wala, Second wala pa spirit. nag-dismount. Wala nag-dismount Hindi. packs. Wala. Mount. Bilis, 10 minutes na lang. Mount na, bilis. Yo, come Nortis, come Nortis, come Nortis, come Nortis. Come Nortis, come Nortis, and dismount here. Dismount here, dismount here. Dismount. Come east, appeal. Put up. Put in the sea. Yo, we kill this guy, Sharon. 3, 2, 1, kill this guy. Come Satis na. Pakolt ako now. Yo, ready demon. Come Satis. Yo, demon, wait. Keep point. Yo, demon this guy. Q this guy inside pass, oh. Q this guy, demon! Demon! Putang ina naman! Kita na yung demon. Bobo nyo! Come Satis. Tang ina nyo mga demon kayo, puking ina nyo ha. Pahil kay Virus. Come east. Yo, we kill this guy ha, shallow in 3, 2, 1. Kilat guy. Nice, come east. Putang ina, bobobo nyo. Come Nortis. Go in the choke. Pass the choke. Come Nortis. Yo, pag-hardron ako dito. Get your cooldown. Come Nortis. Pa-cleanse. Potion infinite. Hold here. Yo, we kill this guy shallow in 3, 2, 1. Kill this guy inside. Nice. Then keep going Nortis. Yo, come southwest. Come southwest. Yo, keep healing. Come southwest. Putang ina talaga mga demon to. Tang ina nyo, nanam, bobo nyo. Sabi ko mag-demon kayo, sa amin lang eh. Kitang-kita na yung ano Ang yung ina gala nyo. na distra. Yung gala lang yung ano yun natin eh. Putang ina talaga. Kill me, madam! Sarap nyo sa pakan ng ano, keyboard. Isip ka. Ang ina, nag-dismount pala nun. Sabi ko, pa-scout ng sa west eh, kung nag-dismount eh. Tapo na kayo, madam. Yo, Riga. Ay na, bobo nyo talaga. Hindi pa naka-cleanse yung Puta.
Tang, send mo nga sa akin na, yung full location